الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih untuk tingkat Ats-Tsanawiyah karya Ali Jarim dan Mustafa Amin bersama kawan-kawan Ummahat gabungan angkatan pertama, kedua, dan keempat. Malam atau hari ini hari ini materi i'lal yang terakhir, al-i'lalu bitaskini, perubahan huruf i'lal dengan mensukunkannya. Mensukunkannya. Itu materi kita i'lal yang terakhir hari ini Al-i'lal, perubahan huruf i'lal waw atau ya dengan disukunkan. Yang asalnya dia berharokat jadi sukun. Itu materinya Ummu Halim mungkin awalan. Fadli Ustaz, tak kira sorof hari ini. Jadi, awal. Fadli. Al- Tadi pembahasannya pembahasan sor memang. Iya, sama kemarin juga iklal kan, Ustaz ya? Hmm. Sama ini ada Nah, kaitannya dengan kemarin. Sigohnya, sebagian sigohnya sama dengan sigoh isim maf'ul nanti ada mm-mm. kemarin. Fadli Al-iklalu bil taskini. Hmm. Tis- Peru- Taskaini Perubahan perubahan huruf ilat dengan dengan huruf dengan dua sukun, disukunkan. dengan disukunkan. Taskaini. Taskin tuh masdar. Taskin sigo masdar dia Iya, dari ditaski. madinya rubai Rubai uh, Hmm. is 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 Fa'ala is fa if fa'ala kan Ta'ala. fa'ala Oh, sak fa'ala. Ala. Saka. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. hmm. Hmm, Berarti sak ilan. Sakana. hmm. Sakana. Sakinu. Tas. Taskinan. Nah betul dari sakkana yusakkinu Sakinu. Taskin. taskinan taf'ilan mensukunkan mensukunkan Sukun. taskin. Taskin itu mensukunkan dari sakkana yusakkinu taskin. Taskin. Contoh Paham? yang pertama Bu Halim al-amthilatu Amsilatu awal al-awal yadumul wudu bil mujamalati. al-wud artinya al-mawaddah, rasa cinta itu akan langgeng Rasa cinta itu akan langgeng dengan dengan bertemu, ber, berpulang bermujamalah, melakukan zaman. apa namanya itu bahasa basi. Mujamalah Hmm. artinya dari jamala yujamilu, Jamal mujamalah mujamal. berbahasa basi, berbahasa basi. Lagi yadum Yadumul wudu bil mujamalati. hmm. Rasa cinta itu tumbuh dengan basa-basi. Nah, yadum langgeng dawam Oh, langgeng ya. Tumbuh langgeng. akan langgeng, Jawab. Oh iya, kekal dengan dengan tumbuh melakukan mujamalah mujamal. basa-basi. Mujamal. Di sini Bu Halim ada fiil yadum, mu'tal apa di sini? Ajwaf. Ajwafnya ajwaf Ajwaf wawu. dari bab keberapa sorofnya dia? Bab pertama Ustaz. Naam, Masa bab fa'ala fa'ala yaf'ulu hmm, nasara dan suruh yansuru gitu. Bab awal ini yang Bu Halim fa'ala fa'ala yaf'ulu ulu.
Nasara yansuru. Nah, berarti huruf ilatnya di sini huruf apa itu? Huruf Setelah wawu, huruf dal. Ustaz. Huruf wau. Berarti Wawu. madinya apa tadi? Awan? Dawama. Madinya berarti kan Dawama. dawama. Berarti asalnya dawama. Dawama yada. Dawama. Yadwumu. Yadawumu itu asal itu. Yada. Yadwumu. Soro yang suruh. Ini om. Wau asalnya doma tuh. Harokat doma. Nah, Yang sukun harokat dal. Om. nah, yang sukun harus kata asalnya kata pertama tadi yang yadwumu. Tapi lemah. Huruf ilah itu kalau diberi harokat dia lemah. Doif. Yadawumu. Agak sulit pengucapannya. Lemah dia. Huruf sakit. Yadawumu. Hmm. Maka tukeran harokat. Harokat waw yang domah ditukar ke huruf dal yang sukun. Oke. Jadi Yadumu. ya dumu ketika Hmm. alasannya huruf waw berharokat dan Nah, sebelumnya ada huruf ada huruf yang sukun. diganti harokatnya pergantian harokat di sini tukeran Ya. harokat waw dan dal ini om kaidahnya kita baca al qaidatu Al-qaidatu idza kanal harfu mu'talu fi kalimati mutaharrika wa kana qablahu harfun sahih sakin sakini harfun sahih sakinun Mm-mm. sukna mu'talu binakli harokatihi ilal harfi sahih wa yusamma hada i'lalan bitaskini Nah, jika itu betul jika huruf mu'tal di dalam kata buah yang kata sebuah kata berharokat dan sebuah kata dia berharokat dalam kata yang berharokat dan sebelumnya huruf yang sahih yang disukun maka huruf maka ilatnya disukun maka huruf ilatnya disukun dengan memindahkan harokatnya dengan memindahkan harokatnya ke huruf sahih dan ini dan dinamakan ini dinamakan iklal dengan disukun. i'lal dengan mensukunkan bit Nah, taskin ya kan Muhalim nah, nah, Ustaz. asalnya yadawumu Ya dumumu. dipindahkanlah harokat waw ke huruf dal yang sukun huruf dal kan huruf sah ya Sebelumnya huruf sahih. Nah, huruf ya sahihnya sukun terus ditukar harokatnya. nah, itu kan. Maka itu disebut i'lal bit taskin jadi sukun dia Iklal yadum ya dumu ya dumu iklal ditaskin. i'lal bit taskin yaqulu asalnya Yakulu yak yaklubu yaqulu yakulu 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 yaqulu yaqulu yakulu yasumu yas yasumu yaswumu. nah, itu asalnya lalu tukuran harkat dengan huruf sebelumnya yasu Ya yasu hmm. iklal dengan huruf ditaskin. sad hmm. asalnya sad sukun yas yas wumu ilal Yaswu. bitaskin wadah muhalim Mati insya Allah. di sini Pertukaran kita dapat harokat, iya. Pertukaran harokat antara huruf sohih dengan huruf ilat. Yang huruf ilatnya disukun, yang huruf sohihnya diharokatin gitu ya, Ustaz ya. ya yang sering kita temui kan Nah, pelajaran lama nah, nah tukuran muhalim Afwan Ustaz. mu samsi contoh kedua asani Asani
Yajidu sukanu Misra kulla amin. Nah, Sukanu Misra, penduduk negara Penduduk Mesir. negara Mesir bertambah setiap tahunnya. Nah, di sini ada fiil yazidu. Sama dengan Ummu Halim tuh. Mu'tal apa, Mutal nakis. Bukan. Bukan nakis. Sama dengan tadi Muhalim. Kak, Mu'tal apa? Sebelum nakis. Yajidu. Bukan nakis. Oh, nakis da'a, masya, raw, apalagi sa'a. Itu nakis. Di Mutal ya. akhir. Bukan. Tadi Muhalim tuh sama tuh. Yadumu. Yadumu sama. Mu'tal apa? Misal. Kan sama di awal. Wajada. Yajidu. Yadumu. Tadi itu. Muhalim contohnya di awal. Kan ilmu akal ada empat. Misal, Misal ajwaf, ajwab. ajwaf, nakis, lafif. Ini mau Mutal. akal apa? Misal Bukan, tadi dari jelasin, bukan misal. nakis. Nakis juga bukan, jangan diulang lagi. Bukan misal, bukan nakis. Berarti hanya ada dua pilihan. Ajwaf apa lafif? Ajwab. Ajwaf, mu, syamsi. Fi'il misal, huruf ilatnya di awal. Waqafa. Itu Apa? misal. Waqafa itu misal. Mu, syamsi. Ini bermisal. Al-Naqis, Masya, itu Naqis. Di akhir. Nah, kalau ini, Mu'tal, Zada yazidu. Ajwab. namanya Mu'tal Ajwaf. Nah, Ajwaf. Tapi bukan Ajwaf, wow. Ajwab Ajwafnya, ya. Ya. ya, nah, Yajidu. dari matinya Zada, betul tadi. Zada. Zada, Yazidu. Babnya bab keberapa? Bab Zada sorofnya. yazidu. Bab yang kedua. Nah, bab kedua. Bab kedua, Fa'ala, Fa'ala yafilu. nah, seperti Doraba, Doroba Yadribu. yabribu. Itu bab kedua. Nah, berarti asalnya zada, asalnya Zada za, alif. Da. alif asalnya berarti ya za, Zayada. zayada. Yazidu berarti asalnya Yajidu. yazidu gitu. Yazidu. Huruf ilatnya iya kan di kasro tuh. Naam. Dan dia kalau huruf ilat diberi harakat tuh lemah, doif dia. Cara pengucapannya sulit. Asalnya yidu. Yajidu. Huruf zainya sukun ya kan? Naam. Huruf ya-nya kasro. Lalu digantilah huruf illat ya yang kasrah harokatnya dengan huruf Dengan huruf sebelum ya. dengan huruf Ya. kan kan ya, Ya. ya harfu mudorah. Ini huruf ya yi, Huruf yi, yi yajidu. kan, kasrah kan, ditukar Kasroh. harokatnya dengan Dengan sukun. dengan sukunya sahih apa dia? Huruf Huruf za. huruf zai, zai, zai namanya. Zai. Hmm. Jadi tukar harokat ya. Tukar harokat naam.
Harokat huruf ilat ya yang di kasrah, yang betul di kasrah dia menjadi sukun, menjadi menjadi sukun. maka dibaca yazi. Dibaca yazidu, Nah, asalnya yazidu. yazidu. Kaidahnya sama tadi. Ini Om. Idza kana al-harful mu'tallu Idza kana harful mu'talu fi kalimatin mutaharikan wa kana qablahu harfun sahihun sakinun. Sukina mu'talu binakli harokatihi ila harfi sahihi wa nah, yusamma hadhihi ilalan bitaskini. apabila huruf mu'tal Huruf mu'tal yang berharokat sebelumnya yaitu huruf sohi yang berharokat sukun, maka fi'il maka huruf ilatnya huruf ilatnya dipindahkan. sukunkan, dipindahkan harakatnya Harokatnya ke ke huruf huruf sohi dengan dan ini menambahkan bukan dengan menambahkan, dengan mensukun, mensukunkan dan ini dinamakan dan i'lal ini dinamakan iklal yang disukun. dan disukun. Karena lemah huruf ilat, kalau diharakati lemah dia. Jarang diharakati. Huruf ilat itu kebanyakan disukun. Ya, Om. Nah, Ustaz. Kecuali mu'tal misal diharakati itu mu'tal misal kan di awal itu gampang dia. Wasala diharakati dia, nggak sukun. Wasala di awal dia mudah. Tapi kalau di tengah di akhir seperti ini masya tuh. Huruf ilat di akhir kan? Nah, Jadi kalau diharokati asalnya masya ya, tapi lemah cara pengucapannya agak berat. Masya ya, diganti ya-nya dengan alif. dengan alif. Alif surah masya lebih ringan. Tuh Om. Biasanya gitu huruf ilat biasanya disukunkan. Jadi mu'tal misal di awal menerima harokat wasala ya bisa misal waw misal waw bisa mau sanksi. Salah sadi Nah, syukran. Barakallah. afwan Ustaz. Mukardina contoh yang ketiga. Fadli Om. Ya, Al-Qutnul Misriyu lahul maqamul awalu. Al-Qutnu apa artinya Al-Qutnu? Kapas. Kapas katun. Katun dari kapas dari Mesir itu mempunyai Nah, kapas dari Mesir itu mempunyai tempat, makom. tempat kedudukan Bukan yang pertama. kedudukan pertama. Nah, punya kedudukan kelas pertama tertinggi. Katun Mesir, kapas Mesir. Nah, di sini ada sigo al-maqam. Maqam sigo apa tuh Om? Yang kemarin? Isim makan. Isim makan. Saya ala wazan maf Maf, maf'alun. maf'alun isim makan tuh. Maf'alun, maf'alun. Nah, di situ ada huruf Ada, ilatnya alif kan? ada alif Dari dari fi'il madinya ajwaf juga. koma. Koma. Tar Om. Koma. Nah, koma asalnya tuh Kowimah, fa'ala. fa'ala, yaf'ilu. Bukan kok. Bab pertama.
Ya, kok Ko, kayak kumuh Tat, yang pertama. Kowana. Itu Kowama. kan? Kowama. Kowana. Kowana. Kemudian ikut wazan isim maf'ul makwamun. Asalnya mak. Hmm, makwamun. Huruf qaf tuh asalnya sukun dia. Hmm. Ya kan? Nangkat. Makwamun. Tuh. Makwamun ala wazan Maf'alun. maf'alun. Ya isim makan namanya. Ismul makan. Ntar nih wazannya isim makan. Kalau isim zaman sih sama ya. Satu zaman. Satu wazan. Isim zaman, isim makan. Satu wazan. Kadang maf'alun, kadang maf'ilun. Nah, di sini maf'alun. Yang maf'alun dia. Karena mudoranya bab pertama. Tadi ya. Ini wazannya isim makan itu maf'alun Maf'alun. di sini. Hmm. Ya kan Om? Iya. Berarti asalnya makwamun. Nah, di sini terjadi perubahan huruf ilat. Harokat waw, makwa, dipindah ke Huruf kaf. huruf qaf. Jadi maka, lalu waw diganti alif. Ma, Makamun. Enggak, makom. enggak makawamun lagi. Agak sulit kan? Makawamun. Ma, makaumun. Ma, Maka diganti waw jadi alif. Makamun. ma. Dudukannya. Kaidahnya sama Om. Idza kana al-harful mu'tal Iza kana al-harful muqtallu fi kalimatin mutaharrika ah, wa kana qablahu harfun sahihun sakinun sukinal muqtalun bil naqli harakati ilal harfis sahihi wa yusamma hadza i'lalan bitaskini. apabila huruf illat pada suatu kata Apabila huruf ilat pada satu kata berharakat dan ah, sebelumnya ada huruf, dan sebelumnya ada huruf sahih yang sukun, maka maka ya, huruf misalnya ilatnya huruf ilatnya di ah, sukun sukina huruf ilat sukun gitu kan. dengan menukar harakatnya Dengan menukar harakatnya kepada huruf sahih huruf sahih. Dan ini dinamakan i'lal. dan ini namakan ilalan bitaskin. Nah, i'lal dengan mensukunkan huruf ilat, mensukunkannya. Ya, kemarin ada kan simakan kan makam. Seperti lagi tofa bertawaf. Tofa yatufu. Ah, mat Yatufu asalnya tawafa yatufu. Isim makannya tofa kak tofa ya tukum mat apa tadi ya mat tofun mat matofun. matofun ya Matofun yang asalnya mat uwafun. matwafun. Oh, ditukar harakatnya ke huruf sebelumnya. Huruf to kan? Ya, Mato jadi mato. Lalu diganti alif. Matofun tempat tempat melakukan tawaf. melakukan tawaf. Matof, matof. Kalau ini siga isim maf'ul. Tikrar Ardina. Apa? Ma Abdurrahman al-misalu rabi. Al-misalu rabi' i'malil wajiba rogbatan la makhafatan. Nah, artinya apa nih? Ya, malil wajibah. Kerjakanlah Kerjakanlah kewajiban itu karena dengan dasar dengan dasar cinta, hasrat, cinta, cinta, ragbah, ada rogbah. kemauan. Nah, La maka
Bukan karena takut. Mereka katakan. Nah, rogbatan tuh sih. Irabnya apa tuh? Rogbatan mansub ya. Mansub. Maf'uli ajli. Di ajli ketemu kan di sini kan? Nah, misal. Ajli. Jadi masdar masdar qalbi. Masdar qalbi. Aku Makhofatan juga kan? makhafatan masdar juga. Hmm. Masdar Qalbi juga. maksud pada masdar masdar qalbi. Untuk masdar kan? Nah, misal. Masdar. Rogba asli makhafa mimi dia. Masdar mimi. Baru. Masdar mimi Hmm. sebagai isim ma'tuf dari rogba. Makhafatan dari fi'il ajruf juga Nah, itu bab 4. Khofa ya khofu. gitu. Khafa Ya ya khof. khaf. Fa ya khafu. Bukan ya khufu. Ya khafu. Dan alif ini asalnya huruf Wawu, Ustaz. huruf waw. Bab keempat fa'ila berarti Khawa. Khawifa. khawifa ya khwafu. Ya. Ya. Ya Oh kan? ya, ya khwafu. Berarti nawima nama jadi nawima yanwamu. Yanwamu. Nah, berarti asal alifnya adalah waw, ya kan? Namsat. Dilihat pada Nah, masdar aslinya. khauf betul. Asal aslinya khauf. Nah, sebelum jadi makhafa asalnya Makhwafatun. makh Makhwafatan. makhwafah. Masdar mimi dia kan? Namsat. Masdar mimi yang ada tambahan tak marbuton ini. Kita baca nih di Mustawarabi. Ba'dul masadiril mimiyah. Ba'dul masadiril mimiyati ja'at bi ziyadati ta'in marbutatin 'alal waznaini sabiqaini. Hmm. Maf'ilun, Sebagian sebagian masdar-masdar mimi datang dengan tambahan tak marbutoh atas dua wazan sebelumnya. maf'ilun atau Maf'ilun wa maf'alun. ay ala wazan. Hai ala wazni maf'ilatun. Yaitu Betul. atas wazan maf'ilatun. Mislu ma'rifatun wa maqdiratun wa ma'isyatun wa ma'siyatun wa maghfiratun wa mau'izatun wa ala wazni maf'alatin. Dan atas wazan maf'alatun mislu manfa'atun wa marhamatun wa mafsadatun wa mahabbatun wa maqrabatun wa mardatun wa hadhil masadirul mimiyatu al muntahid al muntahiyatu bitta'i samaiyatun wala yuqasu 'alaiha. Nah, jadi bersifat samai. Mas dan mimi berawalan atau berakhiran tak marbuta samai. Bersifat samai dan bukan bersifat kias rumus Ini makhafah. Itu makhluk. masdar mimi. Ada akhiran tak marbuta kan? Nam Asalnya wa makhwasatun ala wazan makhwafatun. maf'alatun. Maka terjadi perubahan harokat huruf ilat dipindah ke huruf Ke huruf sahih yang sukun. huruf kha. Makh. Jadi Nah, makha. Ya kan Om? Kaidahnya nah, Om. Ini dia al-qaidah itu. al-qaidatu idza kana al-harful mu'tallu fi kalimatin mutaharrikan wa kana qablahu harfun sahihun sakinun sukkinal mu'tallu binaqli harakatihi ilal harfi sahihi yusamma hadha i'lalan bitaskin. Apabila Apabila eh, huruf mu'tal pada pada suatu kalimat berharokat dan sebelumnya huruf yang sahih
dalam keadaan sukun. Hmm. Maka Nah, kalau disukunkan huruf disukun, ilah. disukun huruf mu'tal disukun dengan memindahkan harokatnya kepada huruf yang sahih dan i'lal ini dinamakan dan dinamakan ini dengan i'lal dengan Men, mensukunkan nah, ilal bitaskin. Kalau sebelumnya ilalnya dengan mengganti huruf waw misalnya dengan ya atau dengan ta atau dengan hamzah atau dengan alif ya kan? Terus sebelumnya sekarang dengan disukunkan. Syukran. apa Rahman. Mu putri al-mithalul khamis. Misalul khamis. Ij'al malaka mabdulan wa irdaka masunan. Jadikanlah hartamu. Jadikanlah hartamu didermakan Nah, dan kehormatanmu dijaga, dipelihara. sahih. Di sini ada sigoh mabzulan dan masunan aja, masunan ya. Masunan, na'am Ustaz. Mabzulan dia fiil sahih dia bazala dari bazala ya kan Om? Na'am Ustaz. Mabzulan. Kalau masunan dari fiil mu'tal Tal artinya apa? ajwa. Sona, Ajwa. sona yasunu. Sana ya sunu. Dan dia asal alifnya adalah Asal alifnya adalah wawu. sawana yaswunu. Yasunu, na'am. Masuk ajwaf. Ajwa, wawu. Oh. Nah ini siga apa masun? Isim maf'ul Ustaz. Maf'ul ala wazn maf'ul. Maf'ul ya kan? Kemarin tuh. Na'am. Berarti asalnya Maswunun. maswunun. Masu wawunya berharakat doma, shadnya sukun. Na'am. Ditukarlah Ditukar harakat wawu wawu ke sukun ke sod. sad. Sodnya berharokat doma. Jadi doma dia. Tukeran harakat ya Om ya. Na'am Ustaz. Ini kaidahnya lagi Om ulang. Idza kana Idza kanal harful mu'tallu fi kalimatin mutaharrikan wa kana qablahu harfun sahihun sakinun sukkinal mu'tallu binaqli harokatihi ilal harfis sahihi wa yusamma hadza i'lalan bitaskini. apabila huruf illat Apabila huruf ilat dalam katanya berharokat dan sebelumnya huruf sohih yang sukun, disukunlah huruf ilat dengan memindahkan harokatnya ke huruf sohih. Dan ini dinamakan iklal dengan mensukunkan. syukran. Putri bagus. Afwan Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Muridah hadirah. Hadir Ustaz. Dan pertanyaan terakhir. Al-mithalus sadis. Ijtanib ma yarahul uqala'u ma'iban. Ijtanib. Fi'il apa tuh? Fil amar Ustaz. Amar artinya ijtanib Ijtanib apa ini? dari Janabah. Dekat. janabah. Jauh. Jauh. Oh jauh. Jauh. Jauhkanlah. Hindarilah. Hindarilah Hindarilah. Hindarilah apa yang dipandang aib, pandangnya. dipandang aib oleh Oh, pandang aib oleh orang berakal. orang berakal. Hindarilah, jauhilah apa Jauhilah yang dipandang pandang aib oleh orang berakal. dipandang buruk oleh orang berakal. Berakal sehat. Fitrahnya masih lurus. Ma'iban siga apa Om kemarin tuh?
Ah, isim maf'ul Ustaz. Isim maf'ul, siga isim maf'ul. Nah, ketemu kan di sini kan? Ada lagi kan? Naam Ustaz. Jumpa lagi. Ada hubungannya. Ma'iban isim maf'ul. Ala wazan Ma'ib. Maf maf'ulun. maksudnya maf'ulun. Dari fi'il Asal madinya ajwaf dia. aba Nah, ajwafnya ajwaf. ajwaf ajwaf ya. Ajwafnya aba Aba ya'ibu. ya ibu. Kemudian ikut wazan. Isim maf'ul. Dan eh is Ma, ma ma'yu. ma'yubun. Ma'yubun. Yu. Ma'yu. Ya kan? Maf'ulun. Sahih kan? Naam Ustaz. Lalu Ma'yub. terjadi perubahan harokat huruf illat di sini Om. Mengikuti menyesuaikan dengan huruf ya menjadi di kasroh. Nah, huruf ya-nya di yang asalnya dia dhammah disukun, jadi sukun, ditukar harokat dengan ain, ya kan? Naam Ustaz. Ya. Lalu ada yang dibuang Huruf wazan, U dari wazan maf'ulnya dibuang. buang huruf waw pada wazan maf'ul dibuang, dihapus. Kemudian untuk menyesuaikan huruf ainnya di Huruf ainnya di kasroh. kasrah. Ya, kita baca muridnya ya. Al-bahsum Al-bahsu. Al-fi'lu yadumu ajwafu wawiyun. Fayakunu min babi nasoro. nasara. Nasoro. Nah, fi'il yadum adalah Fi'lu mu'tal, yadumu adalah mutal ajwab waw. Maka maka dia dari bab asal dari bab nasoro. yang pertama fa'ala yaf'ulu nasara yansuru, ya Soro kan? yang namsak. Wal fi'lu yazidu Al-fi'lu yazidu ajwaful ya'i ya'i ajwafu ya'iyun ya'i na'at ajfu ya'iyun na'atun. ajwafu ya'iyun fahuwa min babi doroba. Kata Fi'il kerja yazid kata kerja yazidu adalah ajwaf ya, maka dia dari bab doroba. bab kedua fa'ala yaf'ilu daraba yadribu wa idzan Wa izan la budda an yakuna dabduhuma hakaza yadu yadumu wa yazidu yazidu. yazidu. Wa idzan maka dengan demikian Maka dengan pastilah demikian pastilah eh, harokat di keduanya harokat keduanya dalam keadaan ini yadumu dan yazidu. 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 Itu asalnya yadawumu yazidu. Famadza Famaza hasala fihima, maka apakah as, apa yang hasil terjadi pada keduanya? yang terjadi pada keduanya? Hmm. Alladzi hasala annahu furidun Fu'ila. furida oh maju furida annal harfal illati dhaifun la yahtamilul harokata. Nah, yang terjadi bahwasannya Jadi bahwasannya dia dapat dipastikan bahwasannya huruf ilat huruf ilat lemah itu ya, Ustaz? lemah, Lemah tidak tidak bisa membawa tidak membawa harokat. tidak bisa membawa beban harokat. Wa an harfas Annal sahih harfa sohihi ada anna
Nah, Wa annal harfas sahiha aula. aula aula biha minhu. Nah, dan bahwasannya Dan bahwasanya huruf sahih lebih layak dengan harokat. Biha itu lebih harokat. banyak dengan harokat daripada dibandingkan dengan huruf ilat. huruf ilat. Dibandingkan dengan huruf ilat. Fanuqilat. Fanuqilat harokatul wawu ila sahihi qablah. Fanuqilat harokatul wawi Ustaz. Harokatul wawi mudhaf ilaih. Harokatul wawi ila sahihi qablaha wa huwa dal. Nah, Dalun. fanuqilat maka Maka dipindahkanlah harokat waw kepada huruf sahih sebelumnya dan dia adalah huruf dal. Fanuqilat Wanu kilat harokatul ya'i ila sahihi qablaha wa huwa zai. Zai itu namanya Zai. Maka dipindahkanlah Harokat ya kepada huruf sahih sebelumnya dan dia adalah huruf zai. Zai, Yazi jadinya. Fasara Fasarul fi'lani hakaza yadumu wa yazidu. Maka dua fi'il itu menjadi yadumu dan yazidu. Naam. Wa kadzalika yuqalu fi asbahu asbahi hazainil fi'laini. Begitu juga dikatakan kepada dua fi'il yang serupa dengan dua fi'il yang lain. Dengan dua fi'il ini, fi'il ajwafu atau ajwaf ya. Ini. Kan yabi'u asalnya yab. Ya. Apa tadi? Yabi'u. Asalnya gitu. Wafil misalnya misalisi warrabi'il kalimatani pada dua maqam dan maqamun wa mukhafatun makhafatun min qoma yaqumu wa khawifa yakhwafu. Nah, pada dua tempat ya Ustaz. Contoh. Pada tiga contoh. Pada dua contoh. Pada dua contoh yang ketiga dan keempat. Ada dua kata makomun dan makhofatun. Nah, makom tuh. Sigo isim apa dia om makom? Makomun isim ya. Makomun. Isim makan. Makan. Makhofatun masdar. Masdar mimi. Dari fiilnya qama. Khofa yakhraku. Qama yakumu khawifa yakhraku. Fa'asluhuma izan makwamun wa makhwafatun. Asal keduanya kalau gitu. Asal keduanya adalah makwamun dan makhwafatun. Panukilat harkatul wawi fihima ilas sakini as-sahihi qablaha fasorota maqaumun wa makhaufatun. Wa makhaufatun maqaumun wa makhaufatun.
Summa yuqal Summa yuqalu in innal wawa kanat mutaharrikatun fihi ma kanat, awal ada kanat, kanat kanat, mutaharrikatun Ustaz. khabar kanat, Awal kanat mutaharrikatan mutaharrikatan. fihi ma awalan wa qad in fataha al-ana ma qablaha wa tuqlabu alifan kama alimta. Summa kemudian dikatakan bahwasannya Kemudian dikatakan bahwasanya waw adalah berharokat di dalam keduanya keduanya. Hmm. yang Yang pertama hmm. dan Kan sungguh pertama kalinya pertama ya. kalinya Sebelumnya huruf waw itu keduanya dan itu berharokat berharokat dan dan sekarang menjadi fathah. fathah. In fathah dan difathahkan. Dan sekarang menjadi fathah apa yang sebelumnya, maka digantilah menjadi alif. Ya, alif. Maka diganti menjadi alif sebagaimana yang kamu ketahui. Sebelumnya di fathah tuh huruf qafnya ya. Maqaw. Jadi diganti alif hurufnya maqam. Kemudian wa fil misalil khamis. Wa fil misalil khamisi kalimatun masunun. Kalimatu masunun. Ismul maf'uli min sona yasunu. Ismun maf'ulun min sona yasunu. Pada contoh yang kelima ada kata masunun adalah isim maf'ul dari sona yasunu. Fa asluha maswunun. Nuqilat fiha harokatul harfil illati ila sakini as-sahihi fa asbahat al-wawul ula sakinatun. Asbahat ada asbahat. Asbahatil wawul ula sakinatan. Ba'da nakli harokatiha wal wawu tsaniyatu sakinatan aidon fa huzifatil wawu as-saniyatu khasyatan li ajli khasyata ijtimai sakinaini. Perhatikan ya, asalnya adalah maswunun. Diganti harokat huruf ilat di dalamnya. Harokat huruf ilat diganti harokat huruf ilat kepada sukun yang sahih. Maka waw yang pertama menjadi sukun. Sudah harokatnya diganti. Setelah dipindahkan harokatnya. Dan waw yang kedua disukun juga. Disukun juga. Dihapuslah huruf waw yang kedua. Khasyata, karena khawatir bertemunya dua sukun. Jadi dihapus. Dihapusnya waw wazan maf'ul ya. Jadi masun. Wa fil misalil akhir. Kalimatu ma'ibun ismun maf'ulun min aba ya'ibu. Pada contoh terakhir ada kata ma'ibun adalah isim maf'ul dari aba ya'ibu.
ha ma'yubun nuqilat harokatul ya'i ila sakini qablaha thumma jtima'i Summa jtama'a al-madi. thumma jtama'a sakinani ya sakinani ya Ya wal al-ya'a waw. wal waw fahuzifatil wawu man'an man'an lijtima'i sakinaini fasarat ma'yu ma'uibun ibun. ma'uibun Fakusirat ainu fakusiratil ainu fakusiratil ainu bimunasabatil ya'i maka dikasrahkanlah. maka dari mana bisa Dikasrah. maka dikasrahkan Dari ainu dari mana kita artikan? Mau diartikan dari dari fa'asluha asalnya adalah ma'yubun. Harokat ya diganti menjadi dipindahkan sukun. gitu. Mungkin dipindahkan. Harokat ya dipindahkan menjadi sukun yang sebelumnya, kemudian bergabunglah dua sukun, yaitu sukun huruf ya dan sukun huruf waw. Maka lalu dihapus man'an bersamaan huruf wawnya dihapus bukan bersamaan. Man'an untuk mencegah. man'an. Huruf waw dihapus untuk mencegah berkumpulnya dua sukun, maka dia menjadi ma'uibun. Lalu dikasrah ainnya. Fiilnya untuk menyesuaikan huruf ya. Jadi ma'ibun. Wa mithlu dzalika yuqalu fi kulli ma yusbihu masunun wa ma'ibun. Seperti itu juga dikatakan pada setiap apa yang mirip dengan masunun wa ma'ibun. Mimma taqaddama naro annal kalimati sabiqata hasala fiha naqlu harakatil harfil mu'talli ila sakini sahihi qablahu fa asbahal mu'tallu ba'dan naqli sakinan wa yusamma hadza i'lalan bitaskini. Dari apa yang telah lalu kita melihat bahwa kata-kata yang telah lalu terjadi padanya perpindahan harokat huruf mu'tal kepada sukun yang sahih sebelumnya, maka huruf mu'tal tersebut menjadi setelah dipindahkan menjadi sukun dan dinamakan i'lal ini dengan taskin. Maka ini dinamakan sebagai i'lal bitaskin. Maka ini dinamakan sebagai i'lal dengan taskin. Masukkan taskin dari madinya apa Om? Sakkana. Sakkana yusakkinu taskin. Bukan diartikan ya. Al-bahsu al-fi'lu yadumu ajwaful wawiyun fayakunu min babi nasoro wal fi'lu yazidu ajwafu ya'iyun fahuwa min babi doroba wa izan labudda an yakuna dobduhuma hakaza yadumu wa yazidu.
famaza hasala fihima alladhi hasala annahu furida annal harf anna harfal illati dhaifun la yahtamilul harakata wa annal harfa sahiha ula biha Aula. min Aula aula biha. ula biha minhu fanukilat harakatul wawi ila sahihi qabluha qablaha wa qabluha Ustaz Qabla. qablaha qablaha wa huwa dal wa nuqilat harakatul ya'i ila sahihi qabluha wa huwa zai fasaral fi'lani hakaza yadumu wa yazidu wa kadzalika yuqalu fi asbahi hazainil fi'laini wasil misalaini salisi warrabi'i al kalimatani maqamun wa mukhafatun Makha. min Makha. makhafatun min qama yakumu wa khawifa yakhwafu fa asluhuma izan maqwamun wa makhwafatun fanuqilat harakatul wawi fihima ila sakini sahihi qablaha fasarata maqaumun wa makhawfatun summa yuqalu innal wawa kanat mutaharrikatan fihima awalan wa qad infataha al-ana ma qablaha wa tuqlabu alifan kama alimta. Nah. Wa fil misal khamis. Wa fil misalil khamisi kalimatu masunun ismun maf'ulun min sona yasunu fa asluha mas'unun nuqilat fiha harakatul harfil illati ila sakinis sahihi fa asbahat wawul ula as-sakinatan ba'da naqli harakatiha wal wawi as-saniyati Wal waw. Oh, enggak. ya. Wal waw tsaniyatu. Wal wawu saniyatu sakinatan aidon fa huzifatil wawu as-saniyatu khasyatan ijtima'i sakinaini wa fil misalil akhiri kalimatu ma'ibun ismun maf'ulun min aba ya'ibu fa asluha Ma. Yubun. apa mana tadi saya ma'ibun fa asluha ma'yubun nuqilat harakatul ya'i ila sakini qablaha thumma jtama'a sakinanil ya'i wal wawi fa huzifatil wawu man'an lijtima'i sakinaini fasarat ma'uibun fa kusiratil aini limunasabatil ya'i wa mithlu zalika yuqalu fi kulli ma yashbahu masunu Ma yushbihu. asbaha yusbihu ma yusbihu masunun wa ma'ibun mimma taqaddama naro annal al kalimatis sabiqata hasala fiha naqlu harok hasala fiha naqlu harokatil harfil mu'tali ila sakini sahihi qablaha fa asbahal mu'tallu ba'da naqli sakinan wa yusamma haza i'lalan bitaskini. Ikran. Nurida. Santi Om. Apa Ustaz? Umu Putri. Langsung juga. Bahsu Om. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-bahsu.
Al-fi'lu yadumu ajwafu wawiyun fayakunu min babi nasoro wal fi'lu nazidu ajwafu ya'iyun fahuwa min babi doroba wa idzan la budda an yakuna dobtuhuma wa kada yad'umu هكذا. hakada yada yad'umu wa yazyidu famada hasola fihima alladhi hasola annahu furido anna harfal illati do'ifun la yahtamilul harokata wa annal harfa sahiha aula biha minhu fanukilat harokatul wawi ila sahihi qablaha wa huwa dalu fanukilat harokatul ya'i ila sahihi qablaha wa huwa zayyi fasorol fi'lani hakada yadumu wa yazidu wa kadzalika yuqalu fi asbahi wa dainil fi'laini wa fil هذين misal من أشباه هذين. hadainil fi'laini Ustaz. نعم betul. Wa fil misalainil salisi wa rabi'i al kalimatani maqamun wa makhafatun min qama yaqumu wa khawifa yahwafu fa asluhuma idan maqwamun wa makhwafatun fa nukilat harakatul wawi fihima ilas ilas sakinis sahihi qablaha fasorota maqaumun wa makhaufatun summa yuqalu innal wawa kanat mutaharrikatan fihima awalan wa qad in fatahal ana ma qablaha fan fatuklabu Ya Bu. fatuklabu alifan kama alimta wa fil misalil khamisi kalimatu mamsunun ismun maf'ulun min sona yasunu fa asluha mas'unun nukilat fiha harakatu harful illati ila sakini sahihi fa asbahatil wawul ula sakinatan ba'da nakli harakatiha wal wawu thaniyatu sakinatan aidon fa hudzifatil wawu thaniyatu khosyata ijtima'a sakinaini خشية. khosyata Adli khos itu. khos khosyata ijtima'a sakinaini wa Ini fil mudaf. Mudaf. dof Khasyata. khos Mudaf. khosyata ijtima'i sakinaini. Oh ini mudah-mudah ya Ustaz. Aku li ajli betul. Yang mudaf. Maaf. Khasyata. Khos- Bisa juga dimajrur. khosyata ijtima'i sakinaini na'am. Wa fil misalil akhiri kalimatu ma'ibun ismun maf'ulun min aba ya'ibu fa aslaha ma'yubun nukilat harakatul ya'i ila sakini qablaha tumma summa jtama'a sakinanil ya'i wal wawi fa hudzifatil wawu man'an lijtima'i sakinaini fasorot ma'ubun fakusiratil anu Fasarat ma'ui. fasorot ma'uibun fakusiratil ainu limunasabatil ya'i wa mislu zalika yuqalu fi kulli ma yushbihu masunun wa ma'ibun mimma taqaddama naro annal kalimata asabiqota
Fi kalimati jamak muannas salim mansub bil Oh, kasrah. maaf, bil Anna kasrah. kalima Annal kalimatis sabiqata hasola fiha naqlu harakatul harfil mu'tal naklu ini naqlu naklu betul naqlu naqlu harakatul harfil mu'talli betul naklu mudhafun naqlu harakatil harfil mu'talli ila sakini as-sahihi qablahu fa asbahal mu'tallu ba'dan naqli sakinan wa yusamma hadza i'lalan bis bit taskini. bit taskin i'lal bit taskin sekarang Afwan Putri Ustaz. Jadi aku mulai khairan ada Ustaz. kami dikit-dikit Om Ummu Abdurrahman mungkin Nah, Bismillah. Al-bahsu al-fi'lu al-fi'lu yadumu ajwafu wawiyun fayakunu min babi nasara wal fi'lu yazidu ajwafu ya'iyun fahuwa min babi daraba wa idzan la budda an yakuna dabtuhuma hakada yad'umu wa yaz'idu famadha hasala fihima alladhi hasala annahu furida anna harfal illati dha'ifun la yahtamilul harakata wa annal harfa sahiha aula biha minhu fanukilat harakatul wawi ila sahihi qablaha wa huwa dalu nukilat harakatul ya'i ila zai fasara al-fi'lani hakadha yadumu wa yazidu wa kadzalika yuqalu fi ashbahi hadzainil fi'laini wa fil asbah jangan lagi shibhu ashbah oh, shibh shibhu jumlah ya kan shibhu shibh jamaknya asbah ashbah wa kadzalika yuqalu fi ashbah fi ashbahi hadzainil fi'laini. nah saya Wa fil misalaini as-salisi war-rabi'i al-kalimatani maqamun wa makhafatun min qama yaqumu wa khawifa yakhwafu fa asluhuma idzan maqwamun wa makhwafatun fanukilat harakatul wawi fihima ila sakini sahihi qablaha fasarata maqawmun wa makhawfatun summa yuqalu innal wawa kanat mutaharrikatan fihima awalan wa qadin fatahal ana ma qablaha fatuklabu alifan kama alimta famil misalil khamisi kalimatu masunun ismun maf'ulun min sana yasunu fa asluha maswunun nukilat fiha harakatu harfil illati ila sakini sahihi fa asbahatil wawul ula sakinatan ba'da naqli harakatiha wal wawu saniyatu sakinatan aidan fa hudhifatil wawu saniyatu khasyata jtima'i sakinaini wa fil misalil akhiri kalimatu ma'ibun ismun maf'ulun min aba ya'ibu fa asluha ma'yubun nukilat harakatul ya'i ila sakini qablaha thumma jtama'a sakinanil ya'u wal wawu fahudhifatil wawu man'an lijtima'i sakinaini fasarat ma'uyibun fakusiratil ainu limunasabatil ya'i wa mislu dzalika yuqalu fi kulli ma yushbihu masunun wa ma'yubun wa ma'ibun maib
mimma taqaddama nara annal kalimati sabiqata hasala fiha naqlu harakatil harfil mu'talli ila sakini sahihi qablahu fa asbahal mu'tallu ba'da naqli sakinan wa yusamma hadza i'lalan bitaskini. Ah, Syukran, Mbak Abdurrahman. Bisa dipahami, Om? Insya Allah Ustaz, ini murojaah yang kemarin Ustaz. Ya. Sama kan? Kemarin kan? Nah, nah, Insya Allah. Syukran, Abdurrahman. Afwan. Ustaz, Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Yang Tadi, Om, makomun bisa masdar juga ya? Master Makomun. Mimi. Master Mimi. Tapi lebih tepat tadi Pada kalimat makam, isi makan. makam, kedudukan, Ustaz, jazakumullah makam. khairan. Sama dengan diam, diam, diam. Master Ya, aslinya. nah Ustaz. Koma yakumu. Ntar. Nah Ustaz. Mau Syamsi hadirah? Langsung. Gitu. Bismillah. Al-basu. Al-fi'lu yadumu. Ajwabu wawiyun. Fayakunu min babi nasara. Wal fi'lu yajubu. Yajibu. Yazi. Yajidu. Yazi. Yazidu. Ajwabu ya'yun. Fahuwa min babi dorobah. Wa idan labuda an yakuna dobtuhuma hakada. Yadumu wa yazidu. Yaz. Famada Yazidu. Yidu. Gitu. yadumu wa yazidu. Bukan Yazidu. Famada Yazyi. Yazyidu. yazidu. Famada hasala fihima. Ah, Alladhi hasala annahu faridu anna harfal ilati do'ifu. Anahu furida majhul tuh. Furida. Ana furidu anna harfal ilati do'ifu. Do'ifun. Nah, La yahtamilu harakata wa annal harfa sahiha awla biha minhu. nah, Fanukilati harakatul wawi ila sahihi qablaha wa huwa ad-dalu. nah. Wa nukilat harakatul ya'u ila zayin. Wanukilat lagi. Wanukilat harakatu. Nukilat harakatul ya'u ila Bukan. zayin. Kan ya'u. Harakatu dia nakira diidofahkan ke ya. Harakatul ya'i ila zayin. Oke, selesai. Fasoro al-fi'lani hakada. Yadumu wa yazidu wa kadzalika yuqalu fi asbahi hadzaini Fi'laini. fi'laini. Wa fi misalaini salisu wa rabi'u. Badal. Badal dari misalnya ini. Majrur. Ada fi kan? Nah, wa fi misalaini salisu Hmm. Majrur karena ada fi sebelumnya sebagai badal dari salis. misalnya ini. Majrur. Wa fi misalaini salisi Salisi. wa rabi'i al kalimatani maqamun wa makhafun min qama Wa yaqumu makhafatun. Wa makhafatun. wa makhafatun min qama yaqumu wa khaifa yahwafu waslahuma idza maqwamun wa mahwafatun panukil panukilat harakatul wawi fihima ila sakina sahiha qablaha Ila sa ila sakini sahiha qablaha sama ila sakini sahih
ila sakini sahihi qablaha. Nah, Fasorota maqaumun wa ma khaw wa mahaufatun. Summa yuqalu innal wawa kanat mutaharikatan fihima awalan wa qadin fatahal ana ma qablaha. Fatuqlabu alifan kama alimta. fil Wa misal fil misalil khamisi kalimatul masunun ismun maf'ulun min sona yasunu. Fasluha mas'unun. Nukilati fiha harokatu harfil ilati. ya sukun nukilat tak taknis. Nukilat fiha harakatu harfil ilati ila sakini sahihi. Fasbahatil wawul ula sakinatan ba'da fi'lin. Ba'da Ba'da naklin. nakli mudhaf. Ba'da nakli. Harokatiha al-wawu saniyatu Al sakinatan wawu wawu atau wal 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 wawu wal wawu saniyatu sakinatan aidon. Fa hudibatil wawu saniyata hosi saat saat hosiyata. hudifatil wawu Hudibatil wawu saniyatu hmm. hosiyata jtima'a hosiyata Khasyatullah. jtima'i Terus khasyata ijtima'i sakinah ini sakinah ini wafil misalil akhiru akhiri nah wafil misalil akhiri kalimatu mu'ibun ismun nah, maf'ulun nah ma'ibun mu'ibun ismun maf'ulun min aba ya'ibu nah fasluha ma'yubun nukilas harokatul ya'i ila sakini qablaha summa ijtam as-sakinani ya'u wal wawu wa hudibatil wawu man'an lajtima lajtima liji isa lijtima ijtima sakinaini hmm. fasarat Asal ma'uyibun fa kusyiratil ainu limuna sibatil ya'i limunasa limuna sabatil ya'i wa mislu dzalika yuqalu fi kulli ma yusbiha ma yusbihu mas masun masunun pakai wa ma'ibun wa ma'ibun mimma tuqaddimu naro annal kalimat tafa'ala اليوم تفعل في الماضي taqaddama mimma taqaddama naro annal kalimat nah sabiqatu Anda menasabkan jamak muannas salim annal dengan kalimat kasrah sabiqata muannas salim dia al kalimat muannas salim kasrah nasabnya kasr anal annal kalimat kalimat sabiqati sabiqata baru mufrad fathah annal kalimat sabiqata hasala fiha naqala harokatil harful masdar has mu'tali ulangi hasala fiha naqlu hasala fiha naqlu harokatul harfil mu'tali naqlu naqlu mudhaf naqlu naqlu harokati betul harful mu'talu harfi naqlu harakatil harfi sama mudhaf ilaih naqlu sini harokatil harfil mu'tali ila sakini as sof as as-sof sahih qablahu fasbaha mu'talu ba'da naqli naqli sakinan wa yusama hada ilalan bitaskini terus sanksi naql
nakal. Naklan masdar. Nakala yanqulu naklan. Fa'lan. Maksudnya Ba'da fa'lan. naklin. Ba'da Ada nakli. nak. Kan musyasi bagus. Apa tadi? Mukardina langsung. Al-bahsu. Pantoni om. Ya, nomtat. Al-bahtu, al-fi'lu, yadumu, ajwafu, wa wawiyun, fayakunu min babin nasara. Wal Min fi'lu, ya, babi. Min babi. ya nomtat. Min babin nasara. Jangan Wal fi'lu, ditanwin. ah, Mudaf dia. oh gitu. Mudaf. Min Ya, babi. min babi nasara. Wal Hmm. fi'lu, yazidu, ajwafu, ya ajwafun, ya iyun, bahwa Ajwaf. Nasara. Af'alu. Ajwafu. Ahmaru. ajwaf ajwafu ya iyun bahwa Bagus. min babi doroba wa izan la budda an yakuna dobi dobi tuh ya, Dob. dobatuhuma hakaza Hmm. yadwumu wa ya wa yazidu wa Hmm. maza hasala fihima allazi hasala annahu faridun Majhul anna kan. Lagi majhul. Fu'ila. furidu an Fu- Fu'ila. furida Hmm. furida anna harfal illati dhaifun la yahtamilul harakata Nah. wa annal harfas sahihi uh, Harfa. ula Ulangi. Wa annal harfa. Mana ud ya? wa annal harfas sahiha awwala biha minhu Aula. Aula. aw ula biha minhu Aula. aula Aula. aula nam aula biha minhu fanukilat harakatul wawi ila sahihi qablaha wa huwa ad-dalu Nah. wa nukilat harakatul ya'i ila sahihi qablaha wa huwa zai fasaral fi'lani hakaza yadumu wa yazidu wa Nah. kadzalika yuqalu asbah fi asbahi hazaini hazainil fi'laini wa fil misalaini salisi wa rabi'i al kalimatani maqamun wa muhafatun min min qoma yaqumu wa khawifa yakhwafu Ah. wa asluha iza maqwamun wa mahwafatun wa nukilat harakatul wawi fihima ila sakini sahihi qablaha fasarata maqaum maqaumun wa Makau. Makau. maqaum maqaumun wa makhaufatun Nah. summa yuqalu innal wawa kanat mutaharrikata fihima awalan waqad in Kata akhirah. ثم يقال إن الواو كانت sum innal wawa kanat itu bukan كانت kanat mat mutaharrikatun fihima خبر كانت يا أم. oh ya mutaharrikatan fihima awalan waqad in fataha al ana ma qablaha fa fatuqalibu salah Satu lagu fatuklabul alifan kama alimtu sama anta.
Kama al- alimta. وفي المثال Wa fil misali khamisi kalimat tu mas masunun ismu maf'ulun. Nah, itu tadi apa nih? Sona yasunu. فأصلها Fa laha mas'unun. أصل Hmm. Nukilat nukilat fiha harokat harokatun harokatu harfil illati ila sakinis sahihi fa asbah fa usabbihatil As فأصبحت saudarinya kan fa asbahati fa as- fa asbahatil wawal ula aula wow tuh wow isim asbah marfu fa asbahatil wawul uh, ula bukan ula nah, aula ula betul nah dari al ula waw ula sakinatan hmm. ba'da ba'da naklu harok Ba'da nakli Hah? ba'da ba'da nakli ba oh ba'da nakli harokatiha wal wawi asa asaniyati sakinatin wal wal wawu huruf ataf maktuf wal kepada waw hmm. Wal wal wawu waw saniyatu wal waw saniyatu sakinatun aidan wahuzifatil waw saniyatu Hosyata ijtimai nah, sakinaini wa fil misalil akhir akhira kalimatun aja wa fil misali itu ya wa man'utnya fil misalil akhiri kalimatu ma'ibun ismu maf'ulun min abi aba ya'ibun eh min aba ya'ibun fa aba asli yang ibu sara aba yasiru fi'il aba ya'ibu fa hmm. asluha ma'yubun Sah, uh, nukilat 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 harakatul ya'i ila sakini qablaha summa ijar tama'a sakinanil ya'i wal wawi fa itu badal dari sakinan marfu summa ijtama sakinan alia summa ij summa jatami sakinal ya'u wal hmm. wawu fa huzibatil wawu min an man lajat an an li man man an lijet tamai sakinaini fasarat apa lagi li jisma gitu lijet timai sakinaini fasarat ma maui mauibun fakasarat til ainil munasibatil ya'i wa mitlu limus limunasabati limunasibatil ya'i limunasab Hah? limunasabati Ya, limunasabatil ya'i. Wa mislu zalika yuqalu fi kulli ma yasbihi yus yusbihi yus masunun af'ala yaf'ilu yus yus yusbahu af'ala yufil yuf'ilu yusbihu yusbihu masunun wa ma'yubun mimma taqaddama nara annal kalimat biqota hasala fiha nukla harakatil harfil
muqtali ila sakinis sahihi qablaha wa asbahal muqtalu ba'dan naqli sakinan wa yusamma haza i'lalan bitaskini. Nah, Ikran, Mukarrina. Apa entah? Sebentar, Om. Izin sebentar ya. Ya.
Ya. Mu Yusuf Hadirah. Ada Mu Yusuf. Ada Ustaz, hadir Ustaz. Afwan terlambat Ustaz. Salam. Baca judulnya ulang tadi. Yusuf nggak sempat. Al-i'lan. Al-i'lalu bit taskini. Perubahan huruf ilat dengan Perubahan huruf ilat dengan sukun. Dengan sukun dua sukun. dengan mensukunkan. Oh, dengan mensukunkan. Taskin itu sigo masdar dari madinya rubai Sakana yas kunu. ala yufa'ilu Oh, askana ala yuskinu. Fa'al. Sakana yuskinu. bukan Hmm? fa'ala yufa'ilu. Oh, sakana yusakinu. Nah gitu, ini masdarnya. Hmm. Ya, ini seperti kallama Kallama yukallimu. takliman, Takliman. taskinan sakana yasakilu Taskin. taskin. Al-amsilah Al-amsilatu wahid yadumul wuddu bil mujamalah. yadumul wuddu bil mujamalati. Sani yazidu sukkanu misra kulla amin. Nah, Salasa al-qutnu al-qutnul misriyu lahul maqamul awwalu. Rabi i'malil wajiba rogbatan la makhafatan. Khamsa ij'al malaka mab mabdaw mabdulan. abdul. Oh ya. Mabdulan wa irdaka masunan. Sita ijtanib ma yarahul uqala uqala'u ma'iban. Nah, nomor satu yadumul wudu bil mujamalah, artinya yadum Yadumu al-wuddu bil mujamalati. Apa Ustaz yadum yadum? dama yadumu dawam. Oh, terus menerus. Langgeng. Hmm, langgeng. Al-wud, rasa cinta Wuddu. akan langgeng dengan Oh, rasa cinta akan langgeng dengan mujamalati. jamalah, berbasa-basi mujamalah. Oh, berbahasa basi. Nah, Ustaz. Yazid sukan Misra kulla am. Yazidu sukanu misra kulla am. Sukan Misra penduduk negara Penduduk Mesir negara Mesir yajidu bertambah. bertambah setiap tahun. Nah, Al-Qutb Misri, kapas Kapas, Mesir itu kapas di Mesir itu maqamul awal nahu nahu memiliki memiliki tempat yang kedudukan kedudukan yang tinggi. yang tinggi. Yang pertama, I'malul wajibah, malu kerjakanlah apa wajiban namanya, kewajiban dengan dengan rogbatan, dasar dengan dasar suka, dengan dasar suka, tidak bukan maja, rasa takut, bukan khawatir. dengan rasa takut, khawatir. Hamsa, jadilah apa-apa yang kamu punya ya. Ja'al, jadikan hartamu Nah, jadikanlah hartamu mabedulan wa irdoka di, di didermakan didermakan dan rid penghormatanmu, dan penghormatanmu masunan penghormatan kehormatan penghormatanmu kehormatanmu dijaga.
terjaga. Jauhilah apa-apa yang yarahu Di, dia dilihat di- dilihat tercela oleh orang-orang yang dicela oleh orang-orang yang berakal. ya kita baca al-bahsu langsung al-bahsu Al-bahsu al-fi'lu yadumu ajwaful wawiyu fayakunu min babis nasara. ajwafu ajwafu wa Ajwafu wawiyu ya nakira fayak ah, ajwafu wawiyun fayakunu min babi nasara. Wal fi'lu yazidu ajwafu ya'iyun fahuwa min babin doroba. min Wa babi idza jangan babi mudaf nggak boleh min tanwin min babi doroba. Wa idza labudda an yakuna wa idzan wa idzan labudda an yakuna dhabtuhuma hakadha yad'umu wa yazidu. hmm. فماذا حصل فيهما الذي حصل أنه فرض أن الحرف العلة ضعيف لا يجتمل حركته la, yah, la yahtamilu لا يحتمل الحركة la yahtamilu mutaaddi la yahtamilu لا يحتمل الحركة وأن الحرف الصحيح أولى بها منه فنكرت حركة الواو bukan harakati nukilat fi'il madhi majhul selanjutnya naibul fa'il marfu فنكلت حركة الواو إلى الصحيح قبلها وهو الدال ونكلت حركة الياء إلى الصحيح قبلها فهو الزاي فصار الفعلان هكذا يدوم ويزيد وكذلك يقال في أسباح هذين الفعلين وفي المثالين الثالث والرابع الكلمتان مقام ومخافة من ah قام يقوم من makhafat مخافة مقام ومخافة من قام يقوم وخوف يخوف فأصلهما إذن kan مقوام asla dari mana asla وأصلها ah, فأصلهما aslu marfu فأصلهما hmm. فأصلهما إذن مقوام Hmm. ومخوفة Sahih. فنكلت حركة الواو فيهما إلى الساكن الصحيح قبلها فصارتا مقوم Ah, ومخوفة bagus summa ثم يقال إن الواو كانت متحركة متحركة khabar kanat betul khabar kanat إن الواو كانت متحركة فيه مع أولا وقد فتح الآن ما قبلها فتك- فتقلب ألفا كما علمت nah, وفي المثال الخامس كلمة مصون اسم مفعول من صان يصون فأصلها مسون ah. مسون فأصلها مسون نكلت فيها حركة حرف حرف يفسح Enggak حرف dimudofkan oh kalau حركة setelahnya isim mustaq nih ah Yusuf kuncinya nih isim iya. mustaq maf'ul dia jadi tuh maf'ulun ismun maf'ulun
Isim Ya. mustaq maf'ul. Nah, kalau Mm-mm. sini harokatu bukan isim mustaq setelahnya. Berarti idhofah Oh. harokatu. Harokatu harfil ilati. Gitu. Harokat nukilat fiha harokatu harfil illati ila sakini sahihi fa asbahatil wawi al-ula Eh, sak wawi isim asbaha sama dengan wawa. isim kana. Dia Waw. saudaranya kana. Jadi Hmm. wawu. Oh, marfu. Nukilat fiha حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح فأصبحت الواو الأولى ساكنة Nah, di ساكنة. sini betul khabar asbaha mansub sakinatan. ساكنة بعد نقل حركتها. والواو الثانية الساكنة أيضا Sama. فحذفت الواو. Walau thaniyatu sa. والواو الثانية ساكنة أيضا فحذفت الواو الثانية خشية خشية اجتماع ساكنين. Nah, وفي المثال الأخير أخير وفي المثال الأخير كلم وفي المثال الأخير كلمة kalimatu mudah. Kalimatu. كلمة معيب اسم مفعول من عاب يعيب فأصلها معيوب نكلت حركة نكلت حركة الياء إلى الساكن قبلها ثم اجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الواو منعا لاجتمع ساكنين فصارت معوب فكسرت فكسرت العين Majhulkan fa fu'ila gitu. فكسرت العين المناسبة الياء. Dan aini kalau Oh fi'il iya, ain. majhul setelahnya marfu naibul fa'il fakusirat Nah, bil فكسرت العين مناسبة الياء. li li harfi jar li Oh iya. فكسرت العين لمناسبة الياء. ومثل ذلك يقال في كل ما يشبه مسون ومعوب ma'i. ومعيب. مما تقدم نرى أن الكلمات السابقة حصل فيها نقل حركة الحرف العلة حرف المعتل إلى الساكن الصحيح قبله فأصبح المعتال betul ya, Tat? Itu فأصبح isim asbah seperti kana iya, iya, marfu. betul. Nah, Ustaz. فأصبح المعتال بعد النقل ساكنا. Sakinan khabar asbaha. هو Ya kan? أصبح. Iya, Ustaz. ويسمى هذا إعلالا بالتسكين. Alhamdulillah. Syukran. Yusuf. Itu Mantap. pelajaran kita hari ini. Al-Iqlal Bitaskin. Insya Allah hari Senin kita lanjut latihannya ini insya Allah. Besok ada waktu kita belajar, kalau enggak kita belajar sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saja, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz barakallahu fikum. Mak.